था जो आसाम सरकार बीजेपी सरकार आने के बाद में आसाम को जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो नीचे चला गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखिए, आपका रोड्स का जो जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टेट की तरक्की का, उसमें उसका रोड और इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट होता है। अभी तक यहाँ पर पूरे रोड्स नहीं बन सके। नौगांव जैसा इतना बड़ा ज़िला है, यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, यहाँ बिजली नहीं है सीवर की पूरी व्यवस्था नहीं है। पूरे ज़िले में जितने ब्लॉक लेवल पे जितने सेंटर हेल्थ के होने चाहिए वो नहीं है, गांव के लेवल पे नहीं है। 190 गांव हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में। इसमें सिर्फ 5 जो है ब्लॉक की डिस्पेंसरीज हैं और कुल 190 में 79 डिस्पेंसरीज हैं। तो कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? ना हेल्थ का है, ना रोड का है और ना रोज़गार का है। कितना बड़ा एग्रीकल्चर हब है ये। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए खेती करने के बाद अगर मजदूर को और किसान को उसका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल पब्लिक का ग्रोथ होगा? तो असम की जो ये बीजेपी की सरकार के आने के बाद ये ग्रोथ रुका है। इससे पहले जो सरकारें थी, ख़ास तौर पर कांग्रेस ने जब 1995 में नॉर्थ ईस्ट की मिनिस्ट्री अलग से बनाई थी, उसके लिए फंड्स एलोकेट किए थे, तो उसमें गुवाहाटी में तो कुछ काम हुआ लेकिन बाकी के ज़िलों को नज़रअंदाज कर दिया और पूरा नॉर्थ ईस्ट उसमें जो है वो नज़रअंदाज किया गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के गरीब लोग हैं और ज़मीनें बहुत हैं, इतना बड़ा एग्रीकल्चर यहाँ पर पोटेंशियल है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यहाँ पर फ्लड आते हैं, उन फ्लड को रोकने का कोई स्कीम सरकार के पास आज तक नहीं है कि वो कचार के इलाके में कैसे फ्लड को रोकेगी। गोमती हर साल लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर देती है। सरकार ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है कि कैसे फ्लड को रोका जाएगा। तो ये जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ग्रास रूट के लेवल पे जो ग्रोथ होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो बीजेपी के आने के बाद रुक गया। बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान में अटक गई। वो कभी मदरसों पे अटैक करना चाहती है, वो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना चाहती है, वो इसी तरह की सब बातें करती है। आप डेवलपमेंट की अगर बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, मैं साफ आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप डेवलपमेंट के प्रोग्राम लेके आएँ। हम भूल जाएंगे कि आप कांग्रेसी हैं या आप बीजेपी हैं। हम आपको सिर्फ मुख्यमंत्री मान के आपका सहयोग करेंगे। असम का सीएम दिल्ली घूम के आके बोला असम से ज़्यादा डेवलपमेंट कम है दिल्ली में, उसमें आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो जो आप लोग दिल्ली जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। डेवलपमेंट कंप्लीट कहीं भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यूरोप बन गए हैं, भारत यूरोप बन गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कंपैरिजन करते हैं हम, जीडीपी कितना है, कितने नंबर पे है असम का जीडीपी, आज उसी से अंदाज़ा कर लीजिए। आप दिल्ली तो एक बहुत छोटी सी जगह है, आप दूसरे स्टेट्स के साथ कीजिए। मैं नहीं कहता कि आप उत्तर प्रदेश के साथ अपने जीडीपी को काउंट कीजिए, लेकिन आप बिहार के जीडीपी से तो मिलाइए कि बिहार का जीडीपी आपसे ज़्यादा है या नहीं है। आप झारखंड का जीडीपी आपसे ज़्यादा है या नहीं है। दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल झूठ का पर झूठ बोलता है, लेकिन गांव में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। इसका बारे में आप क्या बोलेंगे? दिल्ली में कितने गांव हैं? दिल्ली में तो 250 गांव है सिर्फ, और यहाँ पर कितने गांव हैं? तो कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं आप दिल्ली से? एक्चुअली ये कंपैरिजन जो है भ्रमित करते हैं असम की जनता को, कि असम की जनता भ्रमित हो जाए कि भाई दिल्ली का नहीं हुआ तो चलो आसाम का भी नहीं हुआ। ये कोई कंपैरिजन नहीं है दिल्ली और असम के बीच में। और फिर भी दिल्ली में अच्छा खासा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दिल्ली में ट्रैफिक जाम नहीं होता, 24 घंटे बिजली आती है, 1 मिनट के लिए भी बिजली दिल्ली में जाती नहीं है। क्यों लोगों जो है भाग के जा रहे हैं? आप बताइए, असम से कभी लोग मजदूरी करने के लिए स्टेट के बाहर नहीं जाते थे। आज असम का आदमी मजदूर केरल में जा रहा है, अब दूसरे स्टेट्स में, कश्मीर में जा रहा है। कि कश्मीर जैसी स्टेट जो बिल्कुल ही बहुत पीछे होनी चाहिए थी, वहाँ मजदूरी करने असम का आदमी जाता है। केरल में मजदूरी करने असम का, तो यहाँ मजदूरी नहीं है, तभी अपना घर छोड़ के इतनी दूर। असम कहाँ है, केरल का है, ना भाषा है, ना खान पान है, ना एनवायरनमेंट वैसा है, सबको छोड़ के मजबूर हो रहा है आदमी यहाँ से जाने के लिए, इसीलिए ना कि यहाँ रोज़गार नहीं है। तो इसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि असम संख्यालघु संग्राम परिषद सामाजिक उत्थान के लिए बनाई गई एक संस्था, एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जितनी बड़ी संख्या मुसलमानों की असम में रहती है, उतना ही ज़्यादा बैकवर्डनेस भी है। तो उसे दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अलग संस्था हो। इसके लिए हमने संख्यालघु संग्राम परिषद बनाया था। और यही आज का मैसेज भी है कि एजुकेशन में, इकोनॉमी में और जो सोशल स्टेटस है उसमें
आगे बढ़ने का काम संख्या लघु संग्राम परिषद के पदाधिकारियों को ग्रास रूट लेवल तक आंचलिक लेवल तक करना चाहिए और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और राजनीति और सारे मुद्दों से अलग हटके इस मुद्दे को उन्हें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। প্রথম কথা হ'ল আজি আমাৰ সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদ নগাঁও জিলা সমিতিৰ চতুৰ্থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত বিভিন্ন সন্মানীয় ব্যক্তিসকলক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠনত তেওঁলোকে আহিছে আৰু আমাৰ বৃহত্তৰ নগাঁও জিলা বিভিন্ন এলেকাত যি ধৰণৰ ড্ৰাগছৰ মানে সমস্যা, বাল্য বিবাহৰ সমস্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানাৰ্থে কি কৰিব পৰা যায়, সমগ্ৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এলেকাত বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা। এই ড্ৰাগছৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে সমগ্ৰ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগিব, শিক্ষিত যুৱকসকল ওলাই আহিব লাগিব, আলেম সমাজ ওলাই আহিব লাগিব। কেৱল আৰক্ষীক দোষাৰোপ দিলেই এই ড্ৰাগছৰ সমস্যা সমাধান নহয়। আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে কেৱল সৰু সুৰা ড্ৰাগছ খোৱা ব্যক্তিসকলক কৰায়ত্ব কৰি আৰু জেলত দিয়াই ড্ৰাগছৰ সমস্যা সমাধান নহয়। যিসকল ড্ৰাগছ পেডাৰ আছে, ডাঙৰ ব্যৱসায়ীদাৰ আছে, তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব আৰু নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি সকলো ড্ৰাগছ ব্যক্তিসকলক কৰায়ত্ব কৰি যেতিয়া আইনৰ দৃষ্টিত আনিব তেতিয়া আমি ভাবোঁ ড্ৰাগছৰ সমস্যাটো অনতিপলমে সমাধান হ'ব। তাৰ লগতে এই অঞ্চলত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু সমস্যা আছে। এই সমস্যাখিনি আমাৰ এই সতীৰ্থসকলক সমগ্ৰ ৰাইজে যাতে সহায় কৰে আৰু এই আহ্বান এই অঞ্চলৰ ৰাইজক দিছোঁ। তাৰ লগতে আমি নতুন জিলা কমিটি আমি পুনৰ পুৰণা কমিটি ভংগ কৰি নতুন জিলা কমিটি আমি গঠন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মুছাব্বিৰ আলী আহমেদ ইতিমধ্যে সভাপতি হৈছে। 3জন সাধাৰণ সম্পাদক হৈছে ছবিগুল ইছলাম, মেহবুব আলম আৰু শহীদ আহমেদ। প্ৰায় 31জনীয়া এক শক্তিশালী কমিটি গঠন কৰা হয়। আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি আশাবাদী যে 51জনীয়া এক শক্তিশালী কমিটিয়ে এই নগাঁও জিলাত যিমান ধৰণৰ সমস্যা আছে এই সমস্যা গণতান্ত্ৰিকভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব আৰু তেওঁলোকে সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যি পদ্ধতিৰে সমাধান হ'ব সেই পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব। আৰু আমি যিমান সময়ত দেখা গৈছে যে যিবিলাক সংগঠনৰ কেনেকৈ নাকি লগাব আপোনালোকে? নাই, আমাৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয়। আমি এক মেজৰিট সংগঠন আৰু বেছিভাগ আমচু কৰা ব্যক্তিসকল তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিছে। কথা হ'ল আমি একত্ৰিত হৈ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠন একত্ৰিত হৈ আমাৰ অসমত বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু আমি যদি ভাগ হৈ থাকোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব আৰু চৰকাৰ পক্ষই ইয়াত দুৰ্বলতা আৰু সুবিধা পাব। গতিকে আমি সকলো দল সংগঠনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি একেলগে আমাৰ উদ্দেশ্যকে হয়তো বেনাৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, আমি উদ্দেশ্যকে আমি সকলোকে এক মিলি আমি আগবাঢ়ি যাম। চাওক, আমাৰ অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ অধিৱেশন আছিলে। এই অধিৱেশন যোগে আমাৰ গঠন কৰা হৈছে। আজি তাৰে মুকলি সভা আছিলে। আমাৰ সৌভাগ্য যে আজি আমাৰ মুকলি সভাত বিশিষ্ট কেইজনমান ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছিল। তাৰ ভিতৰত ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক ডক্টৰ তছলিম ৰহমানী সাহেব, তেখেত দিল্লীৰ পৰা আহিছে। আমাৰ মাজত আছিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি বন্ধুবৰ পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়া, তেখেতে আজি এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত আহি সংখ্যালঘু মানুহৰ যিবিলাক সমস্যা আছে বা অসমৰ যিবিলাক সৰ্বাংগীন সমস্যা আছে এই গোটেইখিনি সমস্যাক খৰচি কৰি তেখেতে ইয়াত মানে তুলি ধৰে আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যাখিনি নিৰাময় কৰাৰ কাৰণে কি পথ অৱলম্বন কৰিব পৰা যায় বা সংখ্যালঘুসকলৰ কৰণীয় কি আছে এই গোটেইখিনি কথা তেখেতে পৰামৰ্শ আকাৰে আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়ে। তাৰ কাৰণে মই বিশেষকৈ তছলিম ৰহমানী ডাঙৰীয়াৰ লগতে পলাশ চাংমাই ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনবিলাকতো অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক দল সংগঠন আছে গোটেইখিনি সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দক আমি একত্ৰিত কৰি অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ লগতে অসমৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম, আমি আলোচনাত মিলিত হ'ম। তেখেতসকলক আগত ৰাখি সংখ্যালঘুসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাম। আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলবিলাকত সংখ্যালঘুসকলৰ যিবিলাক সমস্যা, বিশেষকৈ আমাৰ মাজত মানে বহু বিবাহ প্ৰথা, বাল্য বিবাহ, আপোনাৰ অত্যাধিক সন্তান জন্ম দিয়াৰ যিটো প্ৰৱণতা, অনগ্ৰহৰতা, এই গোটেইখিনি কথা আমি ইমান দিনে হয়তোবা লাজ কৰিয়ে হওক বা নিজৰ জনগোষ্ঠীটোক শেষ হ'ব বুলি ভাবি
আমি এই কথাখিনি মুকলিমূৰীয়াকৈ আমি আলোচনা কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আমি এতিয়া এটা অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ মাজত যিবিলাক সমস্যা আছে বা আমাৰ যিবিলাক দুখ ত্ৰুটি আছে সেইবিলাক আমি নিজে আত্মসমালোচনা কৰি বিশ্লেষণ কৰি সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ পথ আমি বাহিৰ কৰিব লাগিব। এই কথাটো আমি উপলব্ধি কৰি আমি ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এনেকুৱা সজাগতা সভাবিলাক আমি আহ্বান কৰি এই সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে আমাৰ মানুহৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, আমাৰ মাজত ধৰক ড্ৰাগছ, মদ, ভাং, জুৱা, পিল এইবিলাক যিবিলাক অনৈতিক কাম কাজবিলাক চলি আছে, এই কাম কাজবিলাকৰ পৰা আমি কেনেকৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক আমি আঁতৰাই ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মানুহখিনি কেনেকৈ সজাগ আৰু সচেতন কৰি তুলিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি অহৰহভাৱে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটো কি ধৰণে তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিলে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা অগ্ৰগণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বা শিক্ষা জগতত এই জনগোষ্ঠীটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বা তেওঁলোকৰ নাম কেনেকৈ ইতিহাসত খোদিত কৰিব পাৰিব, তাৰ কাৰণে আমি কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ আমাৰ মাজত যিসকল চাকৰিয়াল আছে বা যিবিলাক ধনৱন্ত লোক আছে তেখেতসকলকো আমি ইয়াৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাম যাতে তেখেতসকলে আমাৰ সমাজত বা আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিবিলাক ভাল মেৰিটৰিয়াছ ল'ৰা আছে বা ছোৱালী আছে, যিবিলাক ভাল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, ব্ৰেনিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকক যাতে আৰ্থিকভাৱে সহায় সহযোগ কৰি তেওঁলোকক যাতে আগবাঢ়ি যাবলৈ যাতে অনুপ্ৰেৰণা যোগায়, তেওঁলোকক যাতে অসমৰ ভিতৰত এটা মূল্যৱান সম্পদ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে, মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে এই বুদ্ধিজীৱীসকল বা যিবিলাক ধনৱন্ত লোক আছে তেওঁলোকে যাতে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লয়, তাৰ কাৰণে আজিৰ এই সভাৰ জৰিয়তে মই বিভিন্ন মানুহক মই আহ্বান জনাইছোঁ এই জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতেই যাতে এইসকল মানুহে এটা আগভাগ লয় বা তেওঁলোকে যাতে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি অঞ্চল বিশেষে গৈ সেইসকল মানুহৰ পৰা আমি দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছোঁ। হয়তো গুৱাহাটীতো আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নেতৃবৃন্দক মাতি লৈ আহ্বান কৰি আনি তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আমি এটা মঞ্চ তৈয়াৰ কৰি তাৰ জৰিয়তে এই জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম, চেষ্টাত আমি ব্ৰতী হ'ম। আৰু অসমৰ যিবিলাক সৰ্বাংগীন সমস্যা আছে যেনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক বানপানী, গৰাখহনীয়া, বিভিন্ন যিবিলাক জাতীয় সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি বা সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰু সংখ্যালঘু মুছলমানসকলৰ অৱদান কি হ'ব সেইবিলাক কথা আমি আলাপ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আমি আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এই উদ্দেশ্যেৰেই আচলতে আমি এই ৰাজহুৱা সভাবিলাক আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। Like your family, your machine also needs extra care. Your life, your success depends on them. Give them quality lubricants. Motorol lubricants. Beyond compare.